ঘটনাটা মানে বাইকের লোক গাড়ি মানে হয়েছে মানে মুখোমুখি হয়েছে তো এর জন্য মানে অসিত দেববর্মা যে মেয়েটার বোন জামাই বিলু দেববর্মা তাকেও আহত তো তাকে তো স্পটে মারা গেছে অসিত দেববর্মা বিলু দেববর্মার বোন জামাই আর বিলু দেববর্মার অবস্থা এখন বিলু দেববর্মার অবস্থাও একটু আশঙ্কাজনকই অনেকে হসপিটাল আশঙ্কাজনক অবস্থায় নেওয়া হয়েছে এখন আমরা রেফার করছি ভালো ট্রিটমেন্টের জন্য কারণ ওনার রাইট সাইডে ফিমার ফ্র্যাকচার আছে লেফট সাইডেও ফ্র্যাকচার আছে এই জন্য আমরা ভালো ট্রিটমেন্টের জন্য রেফার করছি পেশেন্টের অবস্থাও বেশি ভালো না एक्सीडेंट हुआ था एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक फैटल एक्सीडेंट हुआ था हमारा मोहनबाड़ी DSR कैम्प के साथ सामने वो वेस्ट और गोवा डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री में है तो वहाँ पर एक टूवर्ड्स अगरतला डायरेक्शन में एक विक्टिम एक मोटरसाइकिल में जा रहा था उसी टाइम एक एक्सीडेंट हुआ है अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है तो अभी ऑफेंडिंग व्हीकल को लोकेट करने का प्रोसेस चल रहा है और इसी में एक अभी तक हम लोग को पता चला एक विक्टिम का डेथ हुआ है और एक क्रिटिकली इंजर्ड है उसको रेफर किया हुआ है GT में बाकी डिटेल्स अंडर कलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन